নমস্কার সকলকে, আমি কৌশল ভট্টাচার্য। এই সামনে অক্ষয় তৃতীয়া আসছে, সো অক্ষয় তৃতীয়ার আগে তোমাদেরকে একটা নিউ কিছু কালেকশনস দেব না তা তো একদমই হয় না। অ্যান্ড যখন সেটা কাতান, সো বিয়ে বাড়ির মরশুম হোক বা অক্ষয় তৃতীয়া, কাতান কিন্তু সবার ভীষণ পছন্দের একটা সিরিজ। আর এবারে যে ডিজাইনটা নিয়ে এসছি দেখে বুঝতেই পারছো, একদম একদম মানে কি বলবো, এক্সক্লুসিভ, হাটকে একটা কোয়ালিটি, হাটকে একটা ডিজাইনের কাতান। আর কোয়ালিটি তো চূড়ান্ত, যেগুলো তোমরা 1750 রেঞ্জে পাও। তোমাদের লাস্ট টাইমে একটা ধামাকা প্রাইসে দিয়েছিলাম, এন্ড টু বি ভেরি ভেরি অনেস্ট, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম 1549 বা 1550 তে এই কোয়ালিটির কাতান পাওয়া গেছিল। অ্যান্ড তারপর থেকে মানে কি বলবো, এটা একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে যে এইগুলোর প্রাইস 1550 রাখা হবে বা এরকম। দেখবে না খুব একটা বেশি এর থেকে কমে কেউ যেতে পেরেছে, বিকজ কোয়ালিটি সেই রকম অ্যান্ড প্রাইসটা মার্কাটারি। বিকজ এই যে কোয়ালিটি তোমরা পাচ্ছ, এই যে কোয়ালিটি তোমাদের এই সিরিজে প্রোভাইড করা হচ্ছে, খুব খুব মানে ন্যূনতম দাম যেটা হয় সেটা 1750 হওয়া উচিত। বাট লাস্ট টাইমও তোমাদের এই কোয়ালিটি, লাস্ট টাইমও যেহেতু তোমাদের 1549 এ দিয়েছিলাম, আজকেও কিন্তু সেম প্রাইসে পাবে। অ্যান্ড কালার অপশনস মানে এরকম দেখবে মনে হবে এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ, দ্যাট ইজ ফর শিওর। সো চলো শুরু করে দিই। প্রথমেই আমি যেটা পরে আছি সেটা হচ্ছে, তোমরা অনেক হোয়াইট রেড কাতান পেয়েছো বা হোয়াইট রেড কাতান প্রচুর পাওয়া যায়। হ্যাঁ, হোয়াইট রেড কাতান প্রচুর পাওয়া যায়, বাট আজকে আমি যেটা পরে আছি সেটা কিন্তু একটা গ্রিনিশ হোয়াইট, পেস্তা হোয়াইট টাইপের কালার। একদম ধবধবে সাদা নয়, বাটার হোয়াইটও নয়, একটা গ্রিনিশ টোন আছে। এগুলোকে বলে কাঞ্জি কাতান, ঠিক আছে? এই রকম যাচ্ছে ডুয়াল টোন এফেক্টটা। এটা কিন্তু অবভিয়াসলি একটা ডুয়াল টোনের শাড়ি, হোয়াইটের সঙ্গে গ্রিনের ডুয়াল টোন। দেখে আশা করি বুঝতেই পারছো একদমই হোয়াইট নয়। সো যারা চাইছো যে সামনে ইয়ে আসছে জামাই ষষ্ঠী, হোয়াইট রেড শাড়ি তো মাকে দেওয়াই যায়, সব শাড়ি হোয়াইট রেডে আসে। বাট যদি হোয়াইট রেড এর মতন কিছু মানে কম্বিনেশনে তোমরা চাও একটু হাটকে কিছু দিতে, অবশ্যই এই কালারটা নাও। সেই জন্যই আরো এই কালারটা পরে বসা, বিকজ আরো প্রচুর কালার আছে যেটা আমি জেনারেলি পরে বসি। ব্ল্যাক, ইয়েলো বলো, পার্পল, অরেঞ্জ বলো, ওগুলো আমি জেনারেলি পরে বসি। বাট এই কালারটা আমার চোখটা আটকে দিয়েছে, ঠিক আছে? এইটা যাচ্ছে কালারটা, দিস ইজ পেস্তা হোয়াইট। আমি এটাকে পেস্তা হোয়াইট নাম দিচ্ছি তার কারণ এটা গ্রিনিশ হোয়াইট টোনে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সাথে থাকবে আঁচলের পোর্শনটা এরকম অমব্রে টাইপের একটা এফেক্টে যাচ্ছে আঁচল। পাটটাও দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর, পুরোটা কিন্তু একদম চাটাই জড়ির ওয়ার্ক করা থাকে, দেখে নাও। এইরকম অমব্রে টাইপের এফেক্টে পাটটা থাকছে। হ্যাঁ, মানে পাটটা কাঞ্জিভারামের, কোয়ালিটিটা কাতানে, সো দ্যাটস ওয়াই এটাকে কাঞ্জি কাতান বলছি। কাঞ্জি কাতান প্রাইস যাবে অনলি 1549, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া এক্সেপ্ট নর্থ ইস্ট। নর্থ ইস্টে 50 রুপিস শিপিং চার্জ, দুটোর বেশি পারচেস করলে 80 রুপিস। মিনিমাম ডিসপ্যাচ টাইম ইজ 48 আওয়ার্স। ওপেনিং ভিডিও শোয়িং দ্য ডিফেক্ট ইজ মাস্ট ফর এনি কাইন্ড অফ ডিসপিউট। অ্যান্ড এত গরমে, মানে আমি এখন যখন শুটটা করছি তখন বাইরের টেম্পারেচার হচ্ছে 41, ঠিক আছে? তার মধ্যে এই যে কোয়ালিটির কাতান আমি পরে আছি, বিশ্বাস করো গায়ে দিয়ে মনে হচ্ছে না আমি কিছু পরে আছি, মানে কাতান পরে আছি। অবশ্যই কিছু তো পরে আছি, বাট কাতান পরে আছি এই ফিলটা কিন্তু দেবে না। ভীষণ লাইট ওয়েট প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, 1549। চলো নেক্সট কালারটা শুরু করছি। ব্ল্যাকের সঙ্গে ইয়েলো, সব থেকে ডিমান্ডিং কালার থাকে এই সব সিরিজে, ব্ল্যাক উইথ ইয়েলো। এটার পাড়টা পিওর কাঞ্জিভারামের পাড়ের মতন হয়। এইগুলোর পিওর কাঞ্জিভারাম যেগুলো থাকে মানে এই রকম পাড়ে, সেগুলোর প্রাইস স্টার্টিং হয় 17,000 থেকে, ঠিক আছে? সো সেইটাই, বাট কোয়ালিটিটা যেহেতু কাতানের, সো কাঞ্জি কাতান প্রাইস অনলি 1549। জাস্ট বলবো ঝাপো। কালার অপশন যখন দেখাবো নিজেদেরই মনে হবে এইসব ডিজাইন মিস করার চেষ্টাই করো না, ঠিক আছে? সারা বডিতে বুটা থাকবে। এইটা যাচ্ছে নিচের দিকের বর্ডারটা, উপরের দিকের বর্ডারটাও ইভেন দেখো কতটা সুন্দর। পুরো বডিতে বুটা থাকবে, সাথে বুটার মধ্যে মিনে কাজ করা থাকবে, ঠিক আছে? দ্য কালার উইচ আই এম শোয়িং ইজ ব্ল্যাক উইথ ইয়েলো। আমি একটু পিছিয়ে যাচ্ছি তাহলে তোমরা পুরোটা দেখতে পাবে, দেখে নাও। এইটা যাচ্ছে ব্ল্যাকের সঙ্গে ইয়েলো কম্বিনেশন। This is the pallu portion. আঁচলটাই এত সুন্দর, পুরো অমব্রে এফেক্টে যাচ্ছে। and blouse piece will be in golden color. তোমরা যেই কালারের পিওর কাতান কাঞ্জিভারাম এতটা ডিমান্ডিং রাখো সেই কালারটা। হ্যাঁ,
হ্যাঁ ঐশ্বরিয়া রাই কালার, মা বলছে ঐশ্বরিয়া কালার। আচ্ছা দিস ইজ ব্ল্যাক উইথ ইয়েলো, প্রাইস অনলি অ্যান্ড অনলি 1549, 1549, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। পছন্দ হলে জলদি জলদি করে স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। কালার অপশনস এক সে বাড়কর এক। আমি একটা কাজ করি, আমি না চট করে কালার গুলো দেখিয়ে দিই, তাহলে না থাক একটা একটা করেই দেখাই, টাইম ওয়েস্ট হবে। সর্বদা গান চালিয়েছি। আচ্ছা নেক্সট কালারটা শুধু দেখো, মারুন কালার, ঠিক আছে, মারুনের সঙ্গে রামা কালার, লোভনীয় কালার, ঠিক আছে। এই সব কালার এই বিয়ের সিজন বলো, গরমকাল উপলক্ষে আরো বলছি, গরমকালে সবাই চেষ্টা করে কাতান কাঞ্জিভারাম ছাড়া পড়তে, বাট এই সিরিজটার এই মানে কোয়ালিটিটা এতটাই ভালো, এই সিরিজ বলবো না, 1750 তে বা 1549 এ আমার থেকে যে এই সিরিজ গুলো পাও, তোমরা নিজেরাই জানিও কোয়ালিটি কতটা প্রিমিয়াম হয়। এটা যাচ্ছে মারুন কালার, ক্লোজলি দেখো কালারটা আরো বেশি ভালো লাগছে। এটা হচ্ছে মারুনের সঙ্গে রামা ব্লু কম্বিনেশনে, চূড়ান্ত সুন্দর দেখতে এই কালার গুলো, এবারে প্রতিটা কালার সুন্দর এসছে। এইটা যাচ্ছে আঁচলের পোর্শন, আঁচল একদম রিচ জারি ওয়ার্ক, ঢালা জারি ওয়ার্কে যাবে। এইটা যাচ্ছে শাড়িটার পুরো কালার, মারুন উইথ রামা ব্লু, এটা চূড়ান্ত সুন্দর। এই একদম আমি ব্লাউজ পিসও দেখিয়ে দিচ্ছি, অবশ্যই করে এগুলোর ব্লাউজ পিস বানিয়ে পড়বে। এইরকম যাবে ব্লাউজের পিস, ব্লাউজ পিস কাজ করা, অবশ্যই কাজ করা থাকবে। অনলি 1549 ইজ দ্য প্রাইস। পছন্দ হলে জলদি জলদি করে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো 6290216509 এই নাম্বারে। নেক্সট কালারটা দেখায়, পেস্তা গ্রিনের সঙ্গে রানী। পাটটা আগে দেখিয়ে দিই, পাটটা শুধু দেখো, এইরকম পাড়ের কটা শাড়ি পেয়েছো এটা আমাকে বলো। পাড়টা শুধু দেখো অমব্রে এফেক্টে পাড় যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে পেস্তা গ্রিনের সঙ্গে রানী কম্বিনেশন, প্রাইস সেম থাকবে। এগুলো বিয়ের তত্ত্বর জন্য চুটিয়ে কেনো, মানে নিজের মানে নমস্কারই তো পরের ব্যাপার, বাট নিজের শাড়ি হিসেবে এগুলো কেনো, চূড়ান্ত সুন্দর, ভাত কাপড়ে পরো, এনিথিং রিলেটেড টু মানে পুজো বা ধরো একটু হেভি ওকেশন যেগুলো বলে, সেই সব ওকেশনের জন্য এগুলো কেন কি ভালো লাগছে। এটা যাচ্ছে পেস্তা গ্রিনের সঙ্গে রানী কম্বিনেশন, এটা নিচের দিকের পাটটা চূড়ান্ত সুন্দর, প্রাইস যাবে অনলি 1549, 1549। আঁচলটা দেখো, আঁচলের ডিজাইনটা দেখো, এগুলো বড্ড লোভনীয় শাড়ি। এইটা যাবে ব্লাউজ পিস ডুয়াল টোন এফেক্টে যাবে, ব্লাউজ পিস দিয়ে বানিয়ে পরার চেষ্টা করো, খুব সুন্দর লাগে। এটার বডিটাও দেখো, বডিটার যে পুরো ডিজাইনটা, এটাও মিনে করা, গোল্ডেন জারি তো থাকছেই, সাথে রানী মিনে করা, ঠিক আছে। এইরকম ইক্কাত বর্ডার যাচ্ছে, এটাকে ইক্কাত বর্ডার বলে আর কি, মানে কি নেই শাড়িটার মধ্যে। কাঞ্জি কাতান, প্রাইস অনলি 1549, 1549, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া এক্সেপ্ট নর্থ ইস্ট। নেক্সট কালারটা দেখাই তোমাদের মনের কালার, দ্যাট ইজ পার্পল রোজ গোল্ড ডুয়াল টোন উইথ অরেঞ্জ, ঠিক আছে। এই কালারের যে পিওর কাঞ্জিভারাম হয়, পাট্টি পাল্লুতেই ম্যাক্সিমাম আমি পেয়েছি, মানে নিমেষের মধ্যে সোল্ড আউট হয়ে যেত। সেমি কাতানে তো হয়, পিওর কাঞ্জিভারামেও এই কালারটার বিশাল ডিমান্ড থাকে। জাস্ট ক্লোজলি দেখো কালারটাকে, শুধু সামনে থেকে দেখো, অন্নপ্রাশন মানে কি বলবো, এরকম ওকেশন গুলো বা নিজের ইয়ে আছে, বিবাহ বার্ষিকী, অ্যানিভার্সারি আছে, এই সব ওকেশনেও কিন্তু এই শাড়িগুলো, এই কালার গুলো দুর্দান্ত সুন্দর লাগে। দেখো দূর থেকেও ডুয়াল টোন প্রপারলি ভিজিবল। এইটা যাচ্ছে নিচের দিকের বর্ডারটা এটা ভীষণ সুন্দর, মানে আমি বলবো যারা কাতান নিতে চাইছো একটু এক্সক্লুসিভ, তারা এই সিরিজটা মিসই করো না। প্রাইস যাবে অনলি 1549, 1549। এটা আঁচলের পোর্শন একদম অরেঞ্জে, ডার্ক অরেঞ্জে ব্লাউজ পিস কাজ করা থাকবে, তো চেষ্টা করো ব্লাউজ পিস দিয়ে বানিয়ে শাড়িটা পরতে। হ্যাঁ, এগুলো সব কিন্তু বেনারসের প্রোডাক্ট হয়, সেই জন্যই কোয়ালিটিটা এতটা প্রিমিয়াম থাকে, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য কালার পার্পল রোজ গোল্ড ডুয়াল টোন উইথ অরেঞ্জ, ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট কালারটা দেখাই, একটা একটু লাইট শেডে, মানে সব কালারই ডার্ক হয়ে গেলে অনেকেই তো ভালোবাসবে না মানে পড়তে পারবে না। उसके लिए ये वाला कलर जा रहा है, देखिए कितना अच्छा होता है। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 1549। ऑफ माय गॉड, ये जो भी एज होगा उस एज के लिए ये वाला कलर परफेक्ट है, क्योंकि देखिए इसका जो बॉडी का कलर है वो बहुत लाइट है, पर इसका जो बॉर्डर का या पल्लू का या ब्लाउज पीस का जो कलर है वो बहुत ब्राइट है, इसीलिए
जो भी एज रेंज होगा आपको सभी को मतलब जचेगा ये वाला कलर। प्राइस जाएगा ओनली 1549। देखिए कलर कितना अच्छा है, सी ग्रीन डुअल टोन इफेक्ट में जाएगा, उसके साथ येलो एकदम अप्रोप्रिएट कलर है। ये सब गर्मी, ये सब सीजन के लिए, क्योंकि ये आंखों का भी शांति देता है। ये जाएगा ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस पूरा काम किया हुआ रहेगा। प्राइस जाएगा ओनली 1549। बहुत खूबसूरत है, ये सब कलर मिस ही मत कीजिए। आज जो कलर आया है ना ये वाला सेट में, मतलब एकदम मस्त ये जाएगा कलर, ठीक है। स्काई मतलब सी ग्रीन के साथ गोल्डन डुअल टोन विथ येलो, ये आप शादी में भी पहन सकते हैं, ठीक है। ये वाला कलर आप ये मत सोचिए कि नहीं ये वाला तो लाइट कलर हो गया, शादी में नहीं पहन सकते, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का बहुत 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 पसंदीदा एक कलर आ गया है, ये जाएगा पीकॉक कलर, पीकॉक के साथ रानी। इसका जो ब्लाउज पीस है वो उसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। देखिए ये वाला जाएगा पीकॉक ब्लू के साथ रानी कॉम्बिनेशन। प्राइस ओनली एंड ओनली 1549। ये सब सारी ये सब कलर में, ये प्राइस में मतलब ऑफर ऐसा ही होना चाहिए कि हटके साड़ी बिल्कुल कम रेट में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये जाएगा पीकॉक ब्लू के साथ रानी कॉम्बिनेशन। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसका जो नीचे वाला बॉर्डर है, लोअर योक का पोर्शन भी देखिए कितना खूबसूरत है। और ये जाएगा पल्लू पोर्शन, ठीक है। पल्लू में भी बिल्कुल काम किया हुआ है और ये बहुत सुंदर है। इसको मैं ज्यादा कुछ मत बोलूंगी। ये जाएगा ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस डुअल टोन इफेक्ट में जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इसका ब्लाउज पीस देकर भी ब्लाउज बनाकर पहनिए, बहुत अच्छा लगता है। ये जाएगा पीकॉक के साथ पर्पल कॉम्बिनेशन, मतलब पर्पल ब्लू कॉम्बिनेशन। देखिए ये वाला पीकॉक ब्लू है, बहुत सुंदर है। नेक्स्ट कलर में दिखा रही हूँ एक ग्रीन। ये वाला ग्रीन आप लोगों को बहुत पसंद आया था, इसीलिए ये वाला कलर बहुत सारा आया है। मतलब ग्रीन, बहुत सारा ग्रीन आप लोगों को मिलता भी है, बॉटल ग्रीन कलर या फिर नियॉन ग्रीन कलर, पर मैं इस सीरीज में ऐसा ही ग्रीन लाई हूँ कि दूसरा और कोई सीरीज में आप लोगों को नहीं मिलेगा। फर्स्टली ये वाला कलर, ये बॉटल ग्रीन भी नहीं है, मेहंदी ग्रीन भी नहीं है, ये वाला कलर है एमरल्ड ग्रीन, उसके साथ एक ब्लैकिश टोन का डुअल टोन है, ठीक है। ये डुअल टोन ग्रीन है। देखिए ये वाला कलर आप खुद का रिसेप्शन में भी पहन सकते हैं, बहुत ब्राइट लगेगा, ठीक है। ये जो डुअल टोन है ना, जब सामने दिखोगे आप बिल्कुल, मतलब आपका वार्डरोब में ये वाला कलर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। उसके साथ रानी कॉम्बिनेशन में जाएगा, देख लीजिए। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 1549, 1549। ये जाएगा पल्लू पोर्शन और ये जाएगा ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस डुअल टोन में जाएगा, तो ब्लाउज पीस देकर बनाकर पहनिए, बहुत प्रीटी लगेगा। ये जाएगा कलर, ये बहुत ब्यूटीफुल सा एक ग्रीन है, क्योंकि इसमें एक डुअल टोन है। देखिए मैं क्लोजली भी दिखा देती हूँ। ये सब कलर आज का सीरीज में जो कलर आप लोगों को दिखा रही हूँ, मिस करने के बारे में सोचिए भी मत, ठीक है। ये जाएगा मैजेंडा कलर, मैजेंडा के साथ मिडनाइट ब्लू कॉम्बिनेशन। ब्लैक नहीं है, ब्लैक इसीलिए मैं बनाने के लिए मना किए थे, क्योंकि कतान, कांजीवरम ये सब ना थोड़ा सा बीए बार मतलब शादी वादी में पहनते हैं, तो इसीलिए ब्लैक देने से इसको क्या हो जाता है कि नहीं पहन सकते बहुत लोग शादी बारी में, शादी ओकेशन में, तो इसीलिए मैं इसको मिडनाइट ब्लू के ऊपर लाई हूँ। ये जाएगा मैजेंडा पिंक, देखिए एकदम ब्यूटीफुल रेडिश मैजेंडा पिंक, उसके साथ जाएगा मिडनाइट ब्लू कॉम्बिनेशन। प्राइसेस ओनली 1549, 1549, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। पसंद होने से जल्दी जल्दी करके स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 6290216509। इसका ब्लाउज पीस देखिए, ओ माय गॉड, ट्रिपल टोन इफेक्ट में ब्लाउज पीस है। इसका तो ब्लाउज पीस ही सब फोकस ले गया, ये मैं बोलूंगी। इसका तो जरूर ब्लाउज पीस बनाकर पहनिएगा, नहीं तो एटलीस्ट ब्लाउज पीस बना के रखिएगा। ये बहुत अच्छा सा ब्लाउज पीस है, और आपको अगर पसंद ना आए ब्लाउज पीस तो मुझे भेज दीजिएगा, मुझे चाहिए एक ब्लाउज पीस। ये जाएगा कलर, ये है मैजेंडा के साथ मिडनाइट ब्लू, एंड द लास्ट एंड द शो स्टॉपर कलर इज, देखिए इसमें तीनों कलर का टोनिंग है। मैं पहले खोल देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए
ये बनारसी का कलर है, ठीक है। ये पहले जाएगा पैरेट ग्रीन, उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर गोल्डन, ये तीनों कलर का टोनिंग जाएगा ट्रिपल टोन पैरेट ग्रीन। आप भी बताइएगा ये सब कलर आप लोगों को कहीं और मिलता है कि नहीं, ठीक है। ये सब कलर ऐसे ही बनाया जाता है कि प्रीमियम रहे, एक्सक्लूसिव रहे, ठीक है। ये देखिए, ये वाला कलर एकदम शो स्टॉपर कलर है, मतलब अब जब सामने से देखिएगा ना आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि सेमी में भी इतना सुंदर कलर टोन आता है। देखिए इसका नीचे वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला जो बॉर्डर है लोअर योक, वो भी कितना ब्राइट है, कितना ब्यूटीफुल है। प्राइस जाएगा ओनली 1549, मतलब ये बहुत कम पीस आया है और अगर ये एक पीस भी रहेगा तो मैं तो ले ही लूंगी। इतना अच्छा ट्रिपल टोन ग्रीन आता ही नहीं है, ठीक है। मैं ये इसीलिए बोल रही थी, इसमें जो जो ग्रीन आया है सब बिल्कुल हटके है। ये जाएगा कलर, प्राइस जाएगा ओनली 1549 और ब्लाउज पीस ऐसा जाएगा डुअल टोन इफेक्ट में ब्लाउज पीस जाएगा पर्पल रोज गोल्ड में। जो कलर सेट आपको ये वाला सीरीज में आज मिला है ना, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। ये जाएगा लास्ट कलर, ये ट्रिपल टोन इफेक्ट में जाएगा। ये बहुत आई सूदिंग है, बहुत गॉर्जियस है, मतलब क्या ही बोलूं, जो भी बोलूंगी वो कम ही पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना तक ही। बहुत सुंदर सुंदर कलर ऑप्शंस आप लोगों को मिल गया है ये सब सीरीज में, तो जल्दी करके बुकिंग कर लीजिएगा। फ्री शिपिंग रहेगा ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 50 रुपीज शिपिंग चार्ज। 2 से ज्यादा परचेज करने में मिलेगा आप लोगों को ओनली एंड हाँ, एक और बात मैं बोलना भूल गई थी, अगर आप 2 से ज्यादा परचेज कर रहे हैं सेम सीरीज तो आप लोगों को 1500 में मिल जाएगा पर पीस, ठीक है। चलिए, और जो न्यू है मेरा वीडियो में वो थोड़ा सा मेरा फेसबुक पेज को और मेरा यूट्यूब चैनल दोनों को ही लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट आता है, बहुत सारा लाइव्स होता है मेरा फेसबुक पेज में। जो यूट्यूब में नया है उसके लिए मेरा फेसबुक पेज का लिंक दे दिया जाएगा, उसमें थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। लाइव करती हूँ, मेरा लाइव आता है हर रोज 10:30 PM को, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो उसमें भी बहुत सारा नया नया कलेक्शंस आता है, और जो फेसबुक में नया है वो तो मुझे फॉलो कर ही लेंगे, पर मेरा यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल में मेरा यहाँ पे जो वीडियो पब्लिश होता है उसके पहले वहां पे अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, खूब शीघ्र দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার লাইভ और ভিডিও। টিল দেন খুব ভালো থাকো, শপিং করো, বাই বাই।